Jangan lupa makan everyday. Jom kita pergi buat. Cara buat dia mudah je. You guys boleh buat dengan air suam boleh, air sejuk boleh, room temperature pun boleh. But jangan guna air panas je, takut dia punya nutrisi mikro tu matilah. Kacau-kacau. Okay, you guys boleh kacau sampai dia larut, okay? So, dia tak larut lagi kan? Kacau lagi. Alright. Ini bagus untuk kita punya sister dalam air yang selalu batuk ke, yang selalu demam ke, and then sembelit, lagi bau mulut. Boleh try this. Banyak lagi lah dia punya manfaat sebab dia ada triple micro teknologi. Dia ada prebiotik, probiotik and postbiotik.